الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا الجميع رحمكم الله أنصتوا لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيهم على معاني الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma Salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Ayat yang barusan dibacakan tadi mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Jumat kali ini kita menemukan dua momentum penting dalam kehidupan keumatan dan kehidupan kebangsaan. Sebagai umat Islam, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah bertemu kembali dengan tahun baru Hijriyah
yang mudah-mudahan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sesuai dengan spiritnya dari hijrah itu, yang dikatakan bahwa hijratu syai'un azimun fil Islam. Jadi momentum yang besar yang menjadikan umat ini semakin kuat untuk bangkit. Dan sudah barang tentu kemerdekaan Republik Indonesia, kemerdekaan yang ke-76 juga hadir dan dilahirkan oleh bangsa Indonesia, samping sebagai perjuangan yang tidak mudah diwujudkannya, juga merupakan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang juga di hari ulang tahunnya yang ke-76 ini mengharapkan segenap bangsa Indonesia mampu mengantarkan Indonesia menjadi tangguh dan tumbuh dengan mengambil hikmah, makna dan filsafat dari peristiwa hijrah Rasul SAW yang diantarkan dalam kesempatan khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan umat semakin kuat dan mampu bangkit ke zaman-zaman kejayaannya, dan tentunya harapan segenap bangsa Indonesia semakin tangguh dan tumbuh. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat At-Taubah 36 yang menjelaskan tentang hari-hari dan bulan-bulan. Inna iddatasyuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dalam setahun itu ada 12 bulan, dan dari 12 bulan itu ada 4 yang disebutnya sebagai syahrun hurum, bulan-bulan yang dihormati, dan dijelaskan oleh ayat yang lain yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah 217. Yas'alunaka anis syahril haram qitalun fihi kabir. Mereka bertanya tentang apakah itu yang namanya bulan-bulan haram. Yang pertama adalah bulan Muharram, awal bulan atau tahun baru yang dijadikan awalnya adalah Muharram. Kemudian ada Rajab, Zulqaidah dan Zulhijjah. Nah, bulan Muharram yang merupakan awal dalam kalender perhitungan tahun Hijriyah itu disebut di dalam Al-Quran dengan sebuah pertanyaan. Yas'alunaka anis syahril haram. Mereka bertanya apakah yang dimaksud dengan syahril haram. Qitalun fihi, yang terkait dengan soal-soal yang berkaitan dengan peperangan. Kul qitalun fihi kabir. Nah, ini maknanya bahwa secara filosofi ya, bahwa satu Muharram, orang Jawa bilang suro ya, itu maknanya adalah cinta perdamaian. Dan orang yang sehat akalnya pasti lebih memilih damai daripada perang. Perang kayak apapun enaknya,
pasti membuat derita. Dan biasanya tidak sebentar namanya perang itu. Sampai-sampai ada perang dalam arti yang lebih luas dalam konteks sosiologis adalah pergaulan kita sehari-hari, kadang-kadang dengan saudara, dengan tetangga, dengan sejawat, perang, beli pragat-pragat, sampai pitung turunan, ya, beli waras-waras. Nah, kata-kata dari kabirun, perang, ya, konflik, permusuhan, eng-engan itu adalah kabirun, dosa besar. Dosa besar itu bukan hanya riba, zina, ya, membunuh orang, tapi bertengkar, bermusuhan. Perang dalam konteks sosiologis adalah kabirun, dosa besar. Maka maknanya yang paling hakiki daripada satu Muharram itu adalah kita mampu membersihkan segala rereget, kekotor, kegeting berupa kebencian, permusuhan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih-lebih dalam kehidupan, ya, kita sedang mengurus masyarakat, mengurus orang banyak, ya. Maka kemudian ketika yang terjadi itu adalah saling menzolimi, ya, saling mengkhianati, ya, maka dampaknya akan lebih besar lagi, sehingga menimbulkan kinerja aparat itu habis energinya untuk bertengkar dan bermusuhan. Makanya pantas kata Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat Ali Imran 103, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Berkolaborasi, bersinergi dalam segala lini kehidupan ini akan menghadirkan sebuah makna kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Dan inilah yang kemudian akan menjadikan umat Islam itu menjadi tidak hanya kuat, tetapi adalah bangkit karena spirit daripada satu Muharram. Kemudian yang kedua, kemerdekaan itu kalau diasosiasikan dengan perjalanan hidup sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks hijrah, tahun baru hijrah. Hijrah itu di situ terkandung makna kemerdekaan. Karena dengan hijrah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merubah kehidupannya dari kehidupan yang penuh dengan penindasan menjadi kehidupan yang penuh dengan kebebasan, dari tertindas menjadi bangsa yang punya negara sendiri yang namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Bagaimanakah suasana kebatinan orang-orang yang mendapat nikmat kemerdekaan ini dijelaskan di dalam surat Al-Hasr ayat 9 dan 10. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man suhha nafsihi faulaika humul muflihun. Nah, itu turun berkenaan dengan situasi kebatinan orang yang hijrah antara muhajirin dan ansor. Di situ intinya ada kata-kata ithar.
Di dalam makna isar itu terkandung di dalamnya adalah rasa syukur. Mereka bisa bersama-sama hidup di sebuah masyarakat yang bersatu, yang berukhuwah. Yaitu apa? Mereka tidak saling menyalahkan, tidak saling curiga, tetapi mereka saling memiliki handar beni, mengerti atas tugas masing-masing. Nah, demikian pula dalam kehidupan kebangsaan, terlebih kita sedang menghadapi musibah COVID yang sama-sama kita tahu. Maka oleh karena itu sifat isar sebagai salah satu bentuk syukuran kita 76 tahun kemerdekaan ini adalah dengan kita khususnya kaum muslimin harus bisa menjadi pelopor kebaikan, mencari titik-titik persamaan dalam kehidupan, jangan mencari titik-titik konflik dan perbedaan yang tidak penting yang kemudian memecah belah kehidupan umat dan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, dengan tidak merasa bahwasanya sekelompok tertentu merasa lebih berjasa terhadap negeri ini adalah tentunya bukti tentang kebaikan itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sulhu khair, saling memahami, saling menyadari, as-sulhu, yang kemudian timbul perdamaian dan persahabatan dalam kehidupan itu adalah sesuatu yang baik daripada tidak henti-hentinya kita terus mencari titik konflik dan perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Mudah-mudahan melalui spirit 1 Muharram dan 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa dan umat lebih berkemajuan dan lebih mencapai pencerahan. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimis shalah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين